Hello friends, welcome back to my another vlog. Good morning everyone. I hope you all are doing well. So tini ni vlog hingke direct town hall jengsinai tang hingke tini town hall TTADC ni hoite program tongo. Program hingke urn distribution program mane khiteng bagnai chini borong rokno tribal waivers rokno chini borong je tagnai rokno government TTADC government free of cost khiteng bagnai hingke oro tongnai chini bubag rabo hingke tai TTADC level ni CM rok EM rok bo tongbai nai hingke ano oro hosting khaini chongjaka as a anchor hingke ang thang tongo tabo hingke norok choyasa ani blog no nai tongo. So sopaka ang tabu koron na kanay borok kaya asusa ang kisa asti ki kok mas kay tongo tang hingke yang fashion chini CM EM song tongo EM faisal CM sokpa hingke no ang stage kono gani stage tabu ready khay tongo already ang sokpai kon to aro kon tang ka kono video khay jabri ata yang music tongo. So ikaw tabu backstage of Faizal ikaw kani abo list of tongbayo okay ko nani backstage ani mulai na ko lobby to theka ang sachu hunai okay tabu chekna thang tongbayo Oke, ini sudah ya. Sudah sini buka gerangui ngomong possible mengkaji. Kalau welfare scheme, ikon cara bersenang kemudian ini MBC development fund. ये जिम्मेदारी अपनी दारी मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ दिल्ली राइट है उसके लिए मैं लगातार होम मिनिस्टर को रिमाइंड करती हूँ जब भी मिलती हूँ उनको हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में हमेशा याद कराती हैं। तुम आप लोगों को दिया है, खान दिया है और सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग ने अगरतला से किया है क्योंकि पहले मैं सुनता था कि अपना पिपरासा लोग का बना के जैकेट बना के कुछ भी स्किल डेवलपमेंट में करके अगर आपके पास थोड़ा पैसा है Konai di program pai bekha ang tu kesar video nai mali ko chini sam CM song ora ni video ro kisana kha bana le ko ang kori no pai kha no thing sine. So friends ro konai di ang ta program pai thaka aur kaisa restaurant shop pai jak smash ro no khani blog no khana bo oro ne ang momo khibele khawjago hike dupor jara sau khama hai mo kha hike isa light chana hingke momo tani favorite chana hingke khamani hingke abo hingke no audition no bima khana abo je ang tini anchoring khamani bage hosting khamani bage TTADC industries and commerce department ni hoite ano abo gift soka de oro hobo ta gift ta hingke bala bala khana hambai aboni bage servio no hingke tabu ang momo chala gana momo chagana actually lagana manai tongo boro da ani blog khini ya kho hingke tabu momo chana hingche aile jak sagana तेरे नाल बितलैया माही मैनू खबर नहीं तेरे नाल बितलैया माही मैनू खबर नहीं कितने साल इंतजार माही मैनू खबर नहीं तेरे नाल बितलैया So tabung nai di oro shopai ka chini sushi oro try khai nai gana smash ni sushi. So iko nai di shopai ka sushi abo hongke or restaurant or nani hoike free try khai nai di ni ro iko nai di tabo bono try khai nai gana momo nang video ro khai dia do khai su ba ni momo na oro ni momo na video. So I'm going to tabu na sushi try kai pai ha asli thoka sauce wow sauce bu thogo sushi bu thogo norok mas pai this come visit chadi or affordable price ta ko mano norok aboni jodi menu na ni masakan second video na di or menu ang link suno ta na yi su ta khai ta sai bai khata bo ke enjoy khai ta మోజులు కొడతాడు మంచి మంచి మనసుందంటూ కొడుని తొడు చెబుతాడు మంచి కాదు శ్రద్ధ కాదు అంత మోటివేట్
అన్నీ ఆపేసా